कि जिस रोज नबी अपना वाह 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 बोलबो तो मोहब्बते बोलें सुभान अल्लाह कि जिस रोज नबी अपना दीदार करा देंगे, जिस रोज नबी अपना दीदार करा देंगे, कि जिस रोज नबी अपना जिस रोज नबी अपना दीदार करा देंगे, सरकार कलीमी पर हम जान लुटा देंगे। सरकार कलीमी पर हम जान लुटा देंगे, सरकार कलीमी पर हम जान लुटा देंगे। अब এই শের দেখুন কিভাবে নেব নাকিব সাহেব, এই এরকম স্টেজ বানিয়ে বাবু রাখো। হ্যাঁ সুবহানাল্লাহ, এই শায়েরদের বক্তাদের একটু লস হয়ে যাচ্ছে নাকি? সুবহানাল্লাহ। যাক চাচা জান ছিলেন যে সদকায়ে হুসাইনি সদকায়ে কলিমি আমার ঝুলিতে চলে এলো, আর আমরা আলে নবী সদকাই খাচ্ছি। जी शेर देखो कि जिस रोज नबी अपना दीदार करा देंगे, सरकार कलीमी पर हम जान लुटा देंगे। अब कलीमी दीवाना सुनो, गर पूछे कोई तुझसे क्या मसरूर मियाँ देंगे, प्यार से बोलिए। কেউ যদি জিজ্ঞেস করে মাসরুর মিয়ার দামান ধরেছো কি দিবে, তাহলে জবাব নিচের লাইনে আছে শুনেন कि गर पूछे कोई तुझसे क्या दूल्हा मियाँ देंगे, गर पूछे कोई तुझसे क्या मसरूर मियाँ देंगे, कि गर पूछे कोई तुझसे पूछे कोई तुझसे क्या मसरूर मियाँ देंगे, तो कह देना कि उंगली को पकड़ करके आका से मिला देंगे, को पकड़ करके सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। দেখেন প্রথমে চাচা তারপর বাবা, सुभान अल्लाह। के गर पूछे कोई तुझसे क्या मसूद पिया देंगे, বুঝতে পারলেন না, বাংলায় বলে দিয়েছিলাম। गर पूछे कोई तुझसे क्या कलीमी पिया देंगे, गर पूछे कोई तुझसे क्या मसरूर मियाँ देंगे, कि गर पूछे कोई तुझसे गर पूछे कोई तुझसे क्या मसरूर मियाँ देंगे, तो कह देना कि उंगली को पकड़ करके आका से मिला देंगे, उंगली को पकड़ करके आका से मिला देंगे। अब दीवानाए कलीमी আমার পূর্বে নাকিব সাহেব বড় সুন্দর শের পড়ে গেছেন যে যদি দুশমনে কলিমি পাওয়া যায় তো লাগাতে দেরি করিও না, এটা না ঠিক না? अब আমি বলছি শুনেন,
নাকিব সাহেবও বলেছেন একই প্ল্যাটফর্মে আছি তো, তাই না? अब शेर देखो, सरकार कलीमी पर जो उंगली उठाएगा, माशाअल्लाह खलीफा साहेब आছেন আলহামদুলিল্লাহ। ইনি তো ডেলি থাকছেন, ইনাকে কখনো কখনো পাওয়া যাচ্ছে। শের দেখেন कि सरकार कलीमी पर जो उंगली उठाएगा, सरकार कलीमी पर जो उंगली उठाएगा, कि सरकार कलीमी पर আমি কবরস্থান পৌঁছাবো তখন বলবেন। এটা আমার পীর ও মুর্শিদের ফয়জান, আমার কোনো শক্তি নেই যে আমি করছি, এটা ওনার খাস কারাম। যদি বিছানায় পড়েও থাকি আর যদি একবার বলে দেয় যে বেটা মাইক পাকড়ো, তো 3 ঘন্টা বলে নেব। এটা কালিমি ফয়জান, অন্য কিছু নাই। মোহাব্বতে বলুন कि सरकार कलीमी पर जो उंगली उठाएगा, कि सरकार कलीमी पर सरकार कलीमी पर जो उंगली उठाएगा, तो हम ऐसे मुनाफिक को, हम ऐसे मुनाफिक को दुनिया से मिटा देंगे, हम ऐसे मुनाफिक को दुनिया से मिटा देंगे, हम ऐसे मुनाफिक को दुनिया से मिटा देंगे। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।